এতিয়া prayer house etu aji moi ki dedication koribole dia karone harvest karke dhanabad diase ami logot ekku nai de hole bi apne ka pura moi ki honor apne ka pura moi ki respect apne ka jaga morom dikhai dia karone amar family maiki bacha din jo nai gele etu koi ase this what it is etu prayer house harvest prayer home din ka shuru hoise bole naga manu kan pura confusing bi thaki bole even konya আমি kan laga konya truck pra confusion thakbo itu clarify koribole mon ase আমি kan laga founder lokpa ko moi tai kon ase na jani to moi the first lok pura damte tai Paris le kam kori thakise moi miracle healing prayer ministry le kam kori thakise holibi itu damte itu ami kan laga founder brother lokpa laga kono tai itu laga sapna kotha ase itu khor eneka tais eneka marble eneka pelting RCC udabo moi bhabanai nai o konone etia dedication koribole laga jaga te pera etu bi third class pera pra banai na khor paise baad amte ami Paris pray homte jaigena ai moi etu brother nokpa moja kase koise tai ki par luk koribo koikena ahe gena moi je jate hat miligena pray korisele jisu atma brahmini koise ei naba আপনার টাইনা হাত পড়া ছড়িয়ে না থাকা সাথী আপনার দুজন মিলে গেলে সরব এতো জায়গাতে ওইটা কথা পড়া ইয়াসা জানি আসুরিত কাম করে বলে আসে এদিকে কারণে মই তাইকে প্রিয় হাউস করিবি তাই মই তাইকে মিনিস্ট্রি কোয়া নাই করিবি মই তাইকে হাত মিলে গেলা সম্ভা সাথী এতো জায়গাতে মিরাকল কাম করে বলে আসে কইছো জহবা লাগার রিলেশন দে মই খালি তো কই গেলে যাইছি না চাইছে তো লাগা পিছিতে কিমান দেরি নহই কিনা ঘর কথা বলে শুরু হইছে God's miracle বিমার মানুষকে হিলিং করে একলা নহই তো মিরাকল বন্ধ না প্যারালাইজ স্ট্রোক বিমার মানুষকে ডেলিভারেন্স হবে মিরাকল হয় ইতো বানাই দেবে ওয়ান্ডার সাইন্স আলাগ মিরাকল আছে তাই তো ভাবি কিনা থাইছে না থাকা নাই না জানে হলে কি পেরা খরচ তো একটা রুম চারটা পাঁচটা তো লাইন দিয়ে বানাই কিনা থাইছে পুরো একদম খালি থাইছে হলে বিচি সুপরা তাই তোকে ইটু মিরাকল একটা করেছে প্লাস প্রেয়ার হাউস খুলিব কইকিনা আমি খান লাগা বাবা তাই খান গাইকিনা প্রার্থনা করেছে কইকিনা হইছে আমি বেশি খুশি পাইছে আর আজি মানু বেশি আইকিনা বিমার মানু খান হিলিং হয়ে যায় ক্যান্সার বিমার হিলিং হয়ে যায় সুকু খান খুলি যায় বাচ্চা নাপা মানু খান বাচ্চা পাই যায় ইটু জায়গা দেখিনা প্রার্থনা করা তো মানু খান ক্ষমা বলে জায়গা বেশি হতি থাকে আমি হিবি কোতে আছে হারভেস্ট তো আপনি তাতে কাম করে নিকে মই কি ক্ষমা বলে দিবে না তাতে মই কি যাবে না বলবি মই প্রার্থনাকে কয় তাতে তো বহিগনা নবলে লাগা জায়গা তো নাই দে মই এনেকা ইভেন দিস মর্নিং আজি মর্নিং থাকবি লরা সলে কোন বালতে হারভেস্ট আমি করি না মাথায় না আজি বি মই হারভেস্ট প্রেয়ার হতে ছুটো হইছে আপনি হাত এক্সটেন্ড করবে না মই কোয়া নাই দে কোয়া নাই ঈশ্বর এত মরম আছে ঈশ্বর হে আপনি খালি ঠিক থাকিছো বলে আমি খালি বলতে হিব্রু চ্যাপ্টার 3 ভার্স 41 না আপনি খালি ঈশ্বর এত পারপাস আছে বলে আপনি খালি ঈশ্বর এত মরম তো জানিছো বলে তো আরবি গুলো উপরে এক্সপান্ড করবে দে হারভেস্ট প্রেয়ার হতে কে জানে আপনি খালি ইউনিটি করে কিনা মন মিলে কিনা কাম করিছো বলে তো আমি খালি বলতে কোজা কথা পড়া কোজা মাওলাই কইছা কোজা মাওলাই কইছা পারপাস না না টেকনা কইলো না ইয়াদি বি পারপাস 24 verse 3 4 দেখি কইনা আছে ঈশ্বর লগে জ্ঞান বুদ্ধি পুরা বানাইছে ঈশ্বর লগে মরম তো আপনার মনতে ফসা আছে বলে তো আপনি না ভাবিয়া জায়গাতে মন এক্সপান্ড করো কোন কি জানে আজিলে ইমান যদি ওয়ার্শিপ করি আছে তো বলে বি 2027 2018 ঈশ্বর লগে ডাবল ব্ল্যাক আমি লগা প্রার্থনা তাই রেসপন্স করিছে বলে তো পার্মানেন্ট আমি লগা জায়গাবি সেপারেট তিনি আমি ওয়ার্শিপ করব পারে এই তো আছে বলে বি আজি ইমান পড়ে প্রেয়ার হাউস পেস হইছে প্রেয়ার হাউস তো হোসানা মিসানা কি আছে না জানা হইছে ইটু ভিতরে হারভেস্ট প্রেয়ার হতো না ঈশ্বরকে হোসা মন খুলে কাম করা হারভেস্ট একটা হবে লাগে কেন বলে প্রেয়ার হাউস সব
सब पियानो होइबो काउंसलर्स का सब पियानो होय प्रीचर आमी का सब पियानो होय एक जन पिया हो करे सब के पकंदी प्रेयर हाउस की एक जन का फाउंडर एक जन का काउंसलर ओल्टा बोलता प्रोफेसर बुरा करने है मानो बेला का प्राय लेगा से कोई इतने में थी आजी हार्वेस्ट प्रेयर होम तो ईश्वर अगर रेवलेशन बड़ा खोला है का प्रेयर हाउस असले मानो का बड़ा किस्म कोई थे क्या बोले भी आमी आजी याती आई गना इधर बहुत किले कोई ऐसे बोले तो कोई बात मानो का अपने का बिथोरे कंफ्यूज कर देगा ए हार्वेस्ट प्रेयर होम तो सैलरी बाबी तो है इवन योर हस्बैंड अपने का मुताबिक को बोले हार्वेस्ट प्रेयर होम के लिए जा दिन प्रेयर चला प्रेयर की कमाए की आनी को बोले बोले भी ताकि जो अपने दीवी আমি দুজনে হসা ঈশ্বর কাম কৰিছে কলে একদিন আপোনাৰ লগা মোটা কিমান এগেইনষ্ট কৰি থাকিলেবি আপুনি লগা সুকু পানি ব্ৰা নিশা খাই থাকা আন্তি ৰাতি চাই থাকা মোটা খান তাই নিজৰ অটোমেটিকলি প্ৰেয়াৰ হাউস বিচাৰি আহিব এইটো কাৰণে ৰিডেডিকেশন ঘৰ একলাগে ডেডিকেট কৰিব আজি মানুহ আৰু ইউ এণ্ড মি টুডে ৰিডেডিকেশন ৰিইনোগ্ৰেট কৰিব লাগিব আমি নিজৰ জীৱন দেবি Psalms 147 verse 1 में आगे तो कोई ना से मिस्त्री के बाद संदूक खोल बना लेबी इतो बिथोड़े सामान ना है पवित्र आत्मा ना है बोले तो कि मन संदूक खोल बना हो लेबी काम ना थका हो जाओ हो काम ना थका हो जाओ ये जो ने मेरे अम्मा खान ओगाई खान दीदी खान कौन भी अगले 5 साल खा मानो ना निजोड़ का पॉकेट पर कंट्रीब्यूट कोई ना चमा पूरा लगा प्रेयर हाउस मोई दिखिया से पीसी अप्रिशिएट करे मानो लगा प्रेयर हाउस होता मुद्दा आर्मी था के मुद्दा केसम माइकिंग केसम बिजनेस स्टोरी अलग सैलरी खाई ना जमा कर दे होले भी मोई याते हार्वेस्ट लगा नियम हाल दिखा दो अपने का काउंसलर वाला पानी टाइम 7 to 8 to 9 10 11 12 इनका मन में लेकिन लगा दिखेगा हमें बेशी खुशी बात और सब तो चौकनी चौकरा ना रखेगा अमा खान रखा तो हमें बेशी खुशी बात क्या बोले ऑनलाइन डे ये तो सारे थका मन खन के तो जाना बोले मन से प्रेयर हाउस सब दिखाई बोले बंद तो आमा खाने तभी ना पाए पापा खाने तभी ना पाए मैं तो ना ये तो प्रेयर हाउस में विश्वास तो करे चुकरी खाने पाए दो चुकरा खाने पाए दो होली में पाए बंद तो आमा अमो की प्रेयर की पापा अमो के पापा अमर पावरफुल पैसे पावरफुल है तो जवान चुकरी खाने रखी वो ईश्वर का इच्छा हो मिसाज है तो मिसाज है मैं तो एक्सेप्ट न करे कहले भाई मुझे इधर ऊपर दिखा है तो चुकरी खाने रखेगी ना चुकरा खाने रखेगी इधर नहीं लो होले बिच सुप्री सगवानो साई के नामी ओ ये पूरा प्रार्थना कर ले मैं ब्लेसिंग बाबू ये तो भाग्य भी ब्लेसिंग आसो तो ये तो पूरी पूरा मैं के सुई से बोला मैं भी हिलिंग बाबू ये आसते ये तो गाने अमा खान जमा करे के ना मुद्दा ना थका माइकी ना थका अमा खान खोर ना थका मारू खान मोई निशना जमा करे ना काम करे ना जा करे मैं बेशी खुशी पाए से ये तो आजी ये तो रेडी तरीके करे ना खोरे वापस खोरा करते अपना लगा तोर जाते एनिमी बापते ये तो हार्वेस्ट प्रेयर होम एक्सपांड करे ना आहार आती दे अपना लगा बच्चा बड़ा टेम्पटेशन आने बोले ये तो गाने आजी ईश्वर का काम करा तो हार्वेस्ट प्रेयर होम का काम करा ना है अपना कार्य काम करा ये तो अपने किमान कंट्रीब्यूशन করে বলে মান আছে যিশু লাগা নামতে খোদাই দ কই কোয়া আছে না অফারিং ডে দি বলে নহয় না আপনি থ্যাঙ্কস গিভিং দ লাখ পৃথিবী গ্রো পৃথিবী দ পাপ নাই কিমান আপনি দি বলে মনে মই তো হারভেস্ট প্রে হোম দে মই কাউন্সিলর আছে তো পুরা মই সো লাগা নাম দে ফাউন্ডার নয় কাউন্সিলর্স का किताब আমি কম প্রয়োগ করনা ভাগ করে না খাপড়ে মই একলা করে দিই তো পাপ নাই রে কে তবে পাপ নাই আপনি গাড়ি में के लिए बोले पाप है खोर बनाई ने बोले भी पाप है ईश्वर का टेंपल बनाएगा सो ईश्वर का टेंपल बनाएगा इतने में आज ही यानी कोना बाप काली मॉर्निंग बरको अभी खान मानो बेला अलग आई जाओ जैसे एग्जांपल हमारे का लगा फाउंडर टाइम बना कोने में प्रोफेसर कोने बारे में ताई आएगा ना ए बुरी भाई अंकल आंटी अपने 7 दिन लोगी वही दिबो और भी आरो एकटा मानो बाबा बड़ा प्रार्थना करेगा ए फाउंडर बतिया तो नलोबी दे वही प्रार्थना किया ही तो 10 दिन लोगी इधर मानो ये तो चेंज हो ये तो लगा प्रेयर हाउस आके न जाओ ये तो लगा मिनिस्ट्री आके न जाओ
কোন তাইকে লুক করেছে কি রেভেলেশন দিয়ে না আহিছে এটো লবলে দিবি এটো লবলে দিবি আৰু বাহার কনভিন্স কৰিবি মনটোক থকা কাৰণে শান্তি আনন্দ দিবলৈ কাৰণে এটো ৰাস্তা কৰি দিবলৈ কাৰণে আজি ইয়াতে আমি এটো হাৰ্পিস প্ৰেয়াৰ হোম তিনটা ৰুম এক্সটেন্ড কৰিছে কৰি শুনিছে বেছি খুশি আছে মই আপনি খান লগতে এটো কথা ল কি লৈ আছে আমি দুজন খৰচা যাব না পারে আমি দুজন দূর যাব না পারে তো হার্ভিস্ট প্রেয়ার হোম দের খরচা নহয় নেকি আপনি গানে খরচা হে আসলো মই গানে খরচা হে আসলো এটো প্রা মালুম কাম করে তো আপনি গান যদি আইনা কাম করা গানে আত্মা থাকা জায়গাতে রাড়াই না থাকলে সাকসেস না পায় আত্মা মিরাকল পুরা জায়গাতে টেম্পটেশন না হেরে চিঠি বলে না পারে খোদাই বালি বিছারা করতে আমি দুজন দরজ এটো গানে মানু লাগা ইনসাইড অফ মুখি কিনা মানু লাগা কোঠা গলতি তো মুখি কিনা এটা নিউ কনস্ট্রাকশন এটা নিউ বিল্ডিং এটা ডেডিকেট করবলা আছে তাতিবি চাই জুয়া ততে আপনি কিমান গলতি করি কিনা আছে এটো লাগা গলতি পাপ এটো চাকা দে রাখি কিনা নতন দে আপনি গান সুকো খুলি কিনা ইউনিটি পঞ্চলা করে কিনা যাবদে করে কিনা হার্ভিস প্রেয়ার হোম প্রেয়ার কাউন্সিলর্স ফাউন্ডার খানগতে ইউনিটি মন মিলে কিনা ব্রোকন আইবি দিন ভালো হইবে মই লাগা টাইম দিতো আছে মই তো আছে মানু কামরা নামাতা আকিতে মই হাকি বুঝিব মানু কামরা নকো আকিতে মই হাকি বুঝিব কইলা ঈশ্বর মতে রুলস ফলো করা তো বেশি আনন্দ জীবন আছে কইছে তাই আমি হাতে তো দিছনা আই তাই ফোন করে বলে দিবি না তাই মই লাগা টাইম তো মই তো আলসি আছে তাই কে নবলি ইটু কেকটা ইটু তো চিসো কানে আপনি বাকি রাখি রাস এদের মধ্যে ইটিরা থাকা মানুর মতে তো রিডেডিকেশন তো কেনিকা প্রেয়ার দিব इनका होता मानु गंगी डिपेंड करिए थाका लगा प्रेयर हाउस के निका इनु ग्रेट करी बहो इदु कारण आमनी मोय आजी खाली जो प्रेयर हाउस नो है आमी दिजन में जो डेडिकेशन करबला है आमी दिजन में निजो ले मन इनु ग्रेट करबला के दे कोना खोरे एकला নহয় आमी का सब इवन मोय भी इंक्लूड करिना बस आमी का सब आजी हार्वेस्ट प्रेयर होम एक्सटेंड करा लगते आमी दिजो लगा लाइफ रिस्टोर करिना रिपेंटेंट আৰু আমি খান ডেডিকেশন কৰা লাগা একটা হবলে কই না এটো কই আছে কিমান জন হইছে সবকে ধন্যবাদ গড ব্লেস আমি খান ব্লেসিং গানে মই প্রার্থনা একটা করিব ইয়াতে একে লগ যাব নাই করে কিনা গান একটা করিব পুরা পিছে দে রেকর্ড পাতি কি নাহি খর খুলিব এটো পিছে খরে আৰু প্রার্থনা একটা করিব এনে কি না শেষ করিব আমি খান সব একে লগ একবার নির্ধারণ করব দে ঈশ্বর কে কব আমি প্রেয়ার পয়েন্টস কই আছে যিশু খ্রিস্ট আজি তাই লাগা টেম্পল খোলা তো কিমা বি খুশি পাই থাকিব না